वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आने से पहले ये दावा किया करती थी कि अगर वो इक़्तिदार में आए तो बड़े पैमाने पर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाएंगे। तहरीक इंसाफ ये दावा इसलिए किया करती थी कि इमरान खान साहब दयानतदार हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में बहुत मकबूल हैं, मगर ताहाल हुकूमत 2 साल में अपने इस दावे को पूरा करते हुए नज़र नहीं आती। अलबत्ता अगर देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से 6 एरियाज़ में बेहतरी ज़रूर हासिल की है। इन एरियाज़ में अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन परमिट, इलेक्ट्रिसिटी लेना, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, पेइंग टैक्स एंड ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर जो हैं वो शामिल हैं। इन सब की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 28 दर्जे बेहतरी के साथ 108वें नंबर पर इस वक्त आ चुका है। जबकि अगर बात की जाए भारत की तो भारत इस वक्त 63 नंबर पर है। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान 45 दर्जे नीचे है, जिसमें हुकूमत को बेहतरी लाना बहुत ज़रूरी है। ताहम अगर हम बात करें इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स से तो उनका ख्याल है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पाकिस्तान की मौशरी पॉलिसी में अमल दखल भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में लाने की बड़ी रुकावट है, जिसको कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अपने पड़ोसी भारत की फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 2019-20 में भारत की फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो $73 बिलियन तक जो है वो जान पहुंची थी, जो कि 2018 के मुकाबले में 18% इजाफे के साथ थी। इसी तरह चाइना की तो बात ही ना करें, चाइना की तो बात ही और है। फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर चाइना की बात करें तो 5.8% बेहतरी के साथ, इजाफे के साथ 136.71 बिलियन डॉलर्स तक इस वक्त पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जुलाई 2019 से लेके अप्रैल 2020 तक सिर्फ 2.3 बिलियन डॉलर्स तक पहुंची है, जो कि अगर पिछले साल के हवाले से देखें, पिछले साल के मुकाबले में देखें तो वो डबल है। पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ना आना, इसकी जो 2 बड़ी वजूहात समझी जाती हैं। जो माजी करीब में वो दहशत गर्दी था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी बहुत ख़राब थी। उसके बाद एनर्जी क्राइसिस थी, जिसकी वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बांग्लादेश और दीगर ममालिक में मुंतकिल हुई। अब ये बात है कि जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो दहशत गर्दी पर अल्हम्दुलिल्लाह काबू पा लिया गया है, एनर्जी क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या वो रुकावट है, क्या मुश्किलात हैं जो पाकिस्तान में मईशत को फ़रोग देने में रुकावट बनी हुई है। ये हमारा आज मौजू है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ चौधरी अमानत हुसैन महर साहब मौजूद हैं, CEO कुंदीज़ हैं। बहुत शुक्रिया अमान साहब आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप एडवाइज़र एंड बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। साथ ही साथ ईमान बिन अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और आज हम कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 हमारे मेहमान जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने आए हैं, तो जानेंगे इनकी भी क्या स्टोरीज़ हैं। और डॉक्टर शहजाद से पूछेंगे फिर कि क्या जो मसाइल हैं उनका इदराक करने के लिए क्या वो इक़दामात हैं जो लेना बहुत ज़रूरी हैं। तो पहले अगर अमान साहब आप अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप कौन सा ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं और उसके एवज़ कितना पाकिस्तान को माशी तौर पे जो है वो फ़ायदा होगा, अगर ये बताना चाहें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तल्लुक़ जो है वो सराइलमगीर जेलम से है। मैं आज से तकरीबन 20 साल पहले स्पेन गया। तो स्पेन में मैंने स्टार्ट किया काम, किसी एक रेस्टोरेंट पे स्टार्ट किया, फिर हमने एक मिनी सुपरमार्केट बनाई, फिर एक ब्रांड के साथ स्टार्ट किया, फिर कुंदीज़ हाइपर मार्केट जो इस वक्त हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया है, इस ब्रांड के साथ हमने काम किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 70 स्टोर हैं इस वक्त स्पेन बार्सिलोना में। और हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम था, बड़ा अच्छा स्पेन में हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि कोई भी पाकिस्तानी और स्पेशली जो हम ओवरसीज़ हैं, हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है। हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि कौन सा वो टाइम आए कि हम पाकिस्तान में आके अपने पाकिस्तान के लिए खिदमत जो है वो कर सकें। चाहे वो आपने देखा होगा, चाहे सिलाब हो, चाहे किसी तरह भी पाकिस्तान सिलाब फंड हो, जो भी हो, तो ओवरसीज सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए। तो इसी तरह हम भी चूँकि पाकिस्तानी हैं, 20 साल से वहाँ पे हैं, लेकिन हमें हमेशा से यही कोशिश रही है और है कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। कि अगर हमने सिर्फ पैसों के लिए होता तो हमारे 70 स्टोर ऑलरेडी वहाँ पे चल रहे हैं और हम उसको एक्सपेंशन भी कर रहे हैं।
पाकिस्तान में हमने कंपनी जो कोंदिस हाइपर मार्केट थी, इनके ऑलरेडी 700 से 800 स्टोर हैं जो स्पेन में इस वक्त चल रहे हैं। तो हमने ये कोशिश की कि क्यों ना पाकिस्तान में हम इनको कन्वेंस करें कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। तो इसको हमें यहाँ पे इनको लाने के लिए कम से कम 4 से 5 साल लगे कन्वेंस करने में। फिर उनको यहाँ पे हमने विजिट करवाया, यहाँ के आला उहदेदारान से मिलाया। तो जब हम यहाँ पे उसके नियर थे तो कुछ हमें मुश्किलात शुरू वो आगे बात करेंगे। अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल आप लेके आ रहे हैं, एक इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बताइए, दूसरा ये बताइए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी इससे। इस वक्त हमने 3 स्टोर जो हैं वो ओपन किए हैं। एक हमने लाहौर में किया है, एक हमने जेलम में, एक हमने मुल्तान किया है, और 2 जो हैं वो हमारे नेक्स्ट मंथ ओपन हो रहे हैं, गुजरांवाला में और एक खारिया में। इस वक्त जो हमारा एक स्टोर है, कम अज कम उसके ऊपर हमारा 150 से 200 बंदा काम कर रहा है, एक स्टोर के ऊपर। और आपके माशाल्लाह 4 स्टोर, 3 इस वक्त हैं, 2 नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके अलावा हमारे जो हेड ऑफिस के 50 से 60 बंदे हैं, लेकिन आप 150 सिर्फ बंदा पर स्टोर ना देखें, आप ये देखें कि 150 के पीछे जो है वो कितनी फैमिलीज है, और हर फैमिली में अगर 4 बंदे भी आप काउंट करें, साथ आप इसको जो है ये पूरा एक स्टोर खड़ा करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी उसकी होती है, उसमें भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये सिर्फ 750 लोग ये नहीं है, ये 50 लोग आपके नहीं, वो पीछे भी और भी होता है। ईमान की तरफ चलती हूँ। ईमान, आप बताइए, आप भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप अपनी स्कूलिंग के बाद जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए, थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए और फिर जो ब्रांड आप लेके आ रहे हैं उसके बारे में बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम मारिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू कि आपने एक ऐसे इशू के ऊपर हमें इनवाइट भी किया और बात भी की, वो जो स्ट्रेटिजिकली भी आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। मैंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन इकोनॉमिक्स में न्यूयॉर्क में कंप्लीट करने के बाद आई जॉइन मेरिल लिंच, जो दुनिया का टॉप इन्वेस्टमेंट मैनेजर है। द रीज़न फॉर जॉइनिंग दैट फर्म ऑल्सो इज़ के जिस तरह भी आप लोग भी बात कर रहे थे कि हर किसी की होती है कि पाकिस्तान वापस चलें। तो व्हाट आई डिड आफ्टर 10 years ऑफ बीइंग इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मैंने 3-4, बिकॉज आप जब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में होते हो यू गेट टू नो दीज इन्वेस्टर्स, आप उनके साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करते हो, एक ट्रस्ट की, बिकॉज ट्रस्ट के बगैर, अंडरस्टैंडिंग के बगैर कोई पैसा नहीं डालता किसी भी मुल्क में, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो वेस्टर्न कोई मुल्क हो। सो आई गॉट अ ग्रुप टुगेदर, और उसके साथ हमने कहा कि जी चलें पाकिस्तान चलें विद द कमिटमेंट ऑफ $100 million इन्वेस्टमेंट। ठीक है। Initially starting off with a couple of $1 million कि जी you have to get your feet wet. So I got this group together and we said let's go. अब why पाकिस्तान, अब obviously bias भी हो सकता है, investor भी आपको कह सकता है कि जी आप क्यों अपने मुल्क लेके जाना चाह रहे हो, but frankly potential तो है, ये तो हमें भी पता है। So getting them together and then coming in was already a hard sale कि जी coming in at a time, जैसे आपने अभी मेंशन किया, जब से PTI आई है obviously terrorism के ऊपर काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन at the time when we were coming in, और हमने तो अपना पहला प्रोजेक्ट किया भी गुलबर्ग के अंदर है, जहाँ मैकडोनल्ड्स में उस वक्त थ्रेट्स हो रहे थे बॉम्ब ब्लास्ट के एंड एवरीथिंग। सो जो पहला बैटल जिस तरह भी जिक्र कर रहे थे सर, you have already won that by convincing the people and bringing them inside. अब उसके बाद जो अपहिल बैटल फाइट किया है वो दैट इज़ अनदर सिचुएशन, उसमें मैं आगे चल के बात करती हूँ। अब आप भी ज़रा ये बता दीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली इस वक्त हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट किस तरह जनरेट की जाए। जो PTI बात करती है करोड़ नौकरियों की, वो जाहिर है इसी तरह की बिजनेस वेंचर से आएगी। आप कितने लोगों को जो है वो एम्प्लॉय कर सकते हैं, पोटेंशियल कितना है और इस वक्त कितना किया हुआ है? देखिए जी, एट दिस पॉइंट वी हैव नॉर्थ इन वन लोकेशन नॉर्थ ऑफ 50 एम्प्लॉइज। ठीक है। एंड यंगस्टर्स, मैं ये कहना चाहूँगा बिकॉज जो यूथ है ना जी आपकी, मोस्टली इन द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वी हैव डन, आप नॉर्मली यंग ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करते हैं जो फ्रेश निकल रहे होते हैं। तो the eldest, I think I was the eldest one and I'm 37 years old in the whole group. Everyone else is ranging from 17 onwards to 25, 26. And these are the youngsters जिनको नौकरियाँ चाहिए अभी, जिनको नौकरी चाहिए। If I'm not wrong, आपका आगे जो है वो जाके आपने अभी लॉन्च इस्लामाबाद में भी करना था, और फिर कोरोना जो है वो आ गया, तो उसकी वजह से आपने जो है वो अपना ये प्लान मौखर कर दिया। तो ऑब्वियसली आगे आपने एक्सपैंड करना है। ठीक है, डॉक्टर साहब की तरफ चलती हूँ। डॉक्टर साहब, आज एक लफ्ज़ जो हम बहुत ज़्यादा एक जो टर्म है वो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, वो है जी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो हमारी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, जब अभी क्योंकि हम इसके इंडेक्स की भी बात करते हैं, पाकिस्तान 6 पॉइंट्स ऊपर आ गया, ये हो गया वो हो गया, ज़रा बताइए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है और इसकी जो अहमियत है बिजनेस क्लाइमेट में वो क्या है, ज़रा ये बताइए।
डॉक्टर शहजाद की मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन डॉक्टर शहजाद को दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रोड्यूसर साहब अगर फ़ोन लाइंस पे उनको ले लें डॉक्टर शहजाद को, तो हम उनसे जो है वो देख लेते हैं कि क्या है। तो इन द मीन टाइम ये बात करते हैं अमान साहब, आपका जो पोटेंशियल, जो आपका इसका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, उस बारे में भी ज़रा बताइए कि आपका इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल कितना है। मैं आपको यही बात अभी बताने लगा था कि हमारा जो जब हमने इनिशियल स्टार्ट किया तो उसके ऊपर हमारा ये प्लान था कि हम पहले 2 साल में 20 स्टोर का हमारा प्लान था, जो कि हमारा एक स्टोर जो है वो 600 से 700 मिलियन रुपीज़ के साथ बनता है। क्योंकि हमारा जो स्टोर है, जैसे अभी भाई बता रहे थे कि हमारा भी गुलबर्ग में ही है, मेमालम रोड पे हमने जो इनिशियल स्टार्ट किया वो 40,000 स्क्वायर फीट के ऊपर पहला स्टोर था। इसी तरह हमारा जेहलम और मुल्तान ये बड़े स्टोर हैं, ये यानी कि मेगा स्टोर्स हैं। तो इनके ऊपर यानी कि एक के ऊपर अगर 700 मिलियन है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारी 20 के ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट का प्लान था। 700 मिलियन रुपीस जी, लेकिन हमने 2017 से 2018 तक जब इसके ऊपर हमने स्टडी किया, हमने अपनी फिजिबिलिटी बिजनेस की जब बनाई, तो उस वक्त जो सेल टैक्सेस थे वो तकरीबन सिंगल फिगर में थे, यानी कि 7 to 8% था, जो कि पिछले साल गवर्नमेंट ने बढ़ा के 14% पे कर दिया। और उसके बाद जो कि अभी इस बजट में इन्होंने 12% किया है, तो उसने भी बड़ा इफेक्ट किया है, हमारी फिजिबिलिटी को भी बड़ा इफेक्ट किया है। और कुछ पॉलिसी ऐसी थी, जैसे हमने इंपोर्ट का, अपने फूड को इंपोर्ट का, हमारे ओन प्रोडक्ट्स का, उसकी वजह से भी अभी हम 20 की बजाय 10 का जो है वो हमने प्लान किया कि पहले 2 साल में 10 स्टोर बनाए। सही। प्रोड्यूसर साहब, क्या डॉक्टर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त? डॉक्टर शहजाद साहब की मेरा ख्याल है कुछ लाइन में जो है वो इशू आ रहा है। अच्छा अमान साहब, आप जब पाकिस्तान वापस आए तो जाहिर है उस वक्त पीटीआई की हुकूमत जो है वो आ चुकी थी। एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या थी कि आप पाकिस्तान वापस जा रहे हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? और फिर ज़रा ये बताइए कि क्या आगे आके आपने फेस क्या किया, वो ज़रा बताइए। सही बात जो है, जब ये पीटीआई की हुकूमत आई, देखें हम ओवरसीज़ जो हैं सबसे ज़्यादा इन्होंने सपोर्ट किया है पीटीआई हुकूमत को, और ओवरसीज़ ने ही सबसे ज़्यादा तवक्कुआत रखी पीटीआई से कि पीटीआई गवर्नमेंट जो है वो जैसे आएगी तो ओवरसीज़ को सबसे पहले टच करेगी, सबसे पहले ओवरसीज़ से रब्ता करेगी कि आप पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। और वो शायद कुछ हालात इस तरह के कोरोना के भी अभी हो गए कुछ भी, तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में पॉलिसियों के ऊपर नज़रसानी करनी है कि ओवरसीज़ को यहाँ पे लाएँ। इस पे आगे बात करते हैं। डॉक्टर साहब से पॉइंट ऑफ व्यू उनका ले लूँ, मैं आती हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज हम जो एक टर्म बहुत ज़्यादा सुनते हैं और जिसका मैंने अपने इब्तिदाई में भी जिक्र किया, वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। वो बिज़नेस से मुंसलिक है। आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, वो उसकी क्या अहमियत है? ज़रा हमारे व्यूअर्स को अगर आप बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सॉरी, आई थिंक मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, बट माजरत। देखिए, पाकिस्तान जो है पिछले 1.5-2 सालों में 138 से कोई 108 पोजीशन पर तो आ गया है। वर्ल्ड बैंक की एक रैंकिंग होती है ऑफ ईज ऑफ बिजनेस। 2018 में हम 138 पर थे। 136 थे जी, 136। आज हम 108 पर हैं। नाउ and the target is by 2022 पे हम जो है वो 60s and 70s तक पहुंच जाए। अच्छा, अब I'm very glad to see that there are investors coming in. I myself is working with quite a few franchises जो कि इस साल पाकिस्तान में जिन्होंने आना था, और because of this pandemic वो थोड़ा सा लेट हो गए। तो जो आपने बात की ना कि yes, this is the right time for investors and companies to come into Pakistan, because retail is the biggest potential and the growing area in this country. Right. अब वो एक तो पैंडेमिक की वजह से हालात पूरे दुनिया के ही चैलेंजिंग हैं, तो yes, we need to understand that कि ये जो भी चीजें हो रही थी वो शायद 4, 6, 8 महीने डिले जरूर हो जाएंगे, but the opportunity exists. There are 32 million households in this country, और जिसमें से अगर आप affluent household निकाल लें तो कोई 2 से 3 million households strongly affluent class के हैं। When you talk about ease of business की, पहले बहुत सारे 19 different departments थे जहाँ पे लोगों को जाके रजिस्टर करवाना पड़ता था। थैंक टू द गवर्नमेंट एंड स्मेडा ने इस पे बड़ा काम किया है।
اب وہ 19 ڈپارٹمنٹس تو ہیں بٹ دے ہیو بین یو نو کلیکٹیولی ٹوگیدر وہ ڈیوائڈ ہو گئے ہیں کوئی 7 ایریاز میں. تو اسمیڈا اس کے اوپر بڑا کام کر رہی ہے کہ جو اگر آپ اسمیڈا پہ چلے جائیں اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو بی او آئی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور لوکل چیمبر جو ہے لاہور چیمبر ہے, کراچی چیمبر آف کامرس ہے جو ICCI کے اندر ہے, دے ہیو بین ویری ایکٹیو فرام دیٹ پرسپیکٹو. تو ایک جو پرسپشن ہے کہ جی بہت مشکل ہے کام, I'll be very honest and candid, جی مشکل ضرور ہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا فالو کریں اور ہوم ورک کریں تو اتنا ناممکن نہیں, مشکل بھی نہیں. اچھا مشکل بھی نہیں ہے, ایک پرسپشن کریٹ ہو گئی ہے, پرسیپشن کریٹ ہوگی. 2 ہمارے پاس بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ پرسیپشن ہے یا ان کی کیا پرابلمز, انہوں نے کیا فیس کی ہیں, بیکاز اگین یہ باہر سے آئے ہیں, پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ان کی کیا مشکلات ہیں؟ امان صاحب ذرا یہ بتائیے کیا آپ نے کیا ڈیفیکلٹیز جو ہیں یہاں کے فیس کی ہیں, ذرا یہ بتائیے. جی بالکل, ایک بات ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کچھ کہی, لیکن ایک بات سے میں ڈس ایگری ہوں کہ جو بندہ نیا انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پہ آتا ہے, چاہے وہ اوورسیز میں سے ہم, تو ان کے لیے ڈیفیکلٹیز کافی ہیں کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کہاں سے انہوں نے اسٹارٹ کرنا ہے. گائیڈ کرنے والا کوئی ایسا فورم نہیں ہے کہ جو اوورسیز کو سپورٹ کرے. ہم بھی ادھر سے ہی ہیں, لیکن اس میں ایشو یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ نے, اب ہمیں کم از کم کمپنی بنانے میں 2 سے 3 مہینے لگے, رجسٹریشن کمپلیٹ ہونے میں, اس کا سارا پروسیس کروانے میں, جبکہ آپ جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں آپ 2 گھنٹے میں اپنی کمپنی کو رجسٹر کروا کے اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ نے جسٹ نام اپروول کروانے ہیں, ود ان 1 ڈے آپ کے وہ اپروول ہو جاتے ہیں, نیکسٹ ڈے آپ نوٹری پبلک سے سائن کروائیں اور آپ اپنی کمپنی پہ کام کریں. جبکہ یہاں پہ جو ہے وہ بڑی چیزیں مشکلات ہوتی ہیں. ہمیں بھی ہوا, FBR کے پاس جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس میں کوئی ایشو ہے, وہ کسٹم آپس میں انٹر لنک نہیں ہے, یعنی کہ 1 جو ڈور ہے, 1 ونڈو جو ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا. آپ FBR کو کسٹم کو کمبائن کریں, پارلیمنٹ PM سیکریٹریٹ میں کر دیں, اوورسیز کے لیے ایک فورم بنا دیں جس فورم پہ وہ آ کے رابطہ کریں, انہیں پتہ ہو کہ ہم نے جہاں بھی جب بھی کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنا ہے ان سے رابطہ کریں, وہ ان کو گائیڈ کریں اور ان کے پروسیس کو جو ہے وہ جتنا جلدی ہو وہ کلیئر کریں. آپ کی جو شکایات ہیں, پرائم منسٹر صاحب کا ایک اوورسیز کے حوالے سے انہوں نے ایک ایپ بھی بنائی ہے, پورٹل ہے, کیا وہاں پہ کچھ رجسٹر کرائیں تاکہ پرائم منسٹر صاحب کو پتہ تو چلے کہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں کہ ہم نے کوئی کسی پورٹل پہ یا کسی جگہ پہ, بلکہ ہمیں بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ہم اوورسیز آ رہے ہیں یا باہر سے ایک فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, تو شاید اس میں گورنمنٹ ہمیں کچھ جو ہے وہ ریلیکسیشن دے ٹیکسیز میں یا چیزوں میں, وہ چیزیں نہیں ملی. میں ذرا ایمان کی طرف بھی چلتی ہوں. ایمان, آپ نے بھی اوبویسلی آپ بھی UAE سے آ رہے تھے, ایک ڈفرینٹ آپ نے کلائمیٹ جو ہے, بزنس کلائمیٹ جو ہے وہ دیکھا ہوا تھا, یہاں آئے تو آپ نے کیا مشکلات جو ہے فیس کی ہیں؟ دیکھیں جی, ایگزیکٹلی جس طرح ابھی مینشن کیا گیا ہے, انہوں نے جس طرح سر نے کہا ہے کہ ایک تو چلیں فور 1 سیکنڈ, ایک تو اوورسیز پاکستانی ایک طرف, obviously I being an overseas پاکستانی coming inside, but جو ساتھ آپ کے پارٹنرز ہیں وہ تو they are not even پاکستانی, وہ تو فورن پاسپورٹ ہولڈرز ہیں, ان کے شیئرز رجسٹر کرانا. ٹھیک ہے جی, اب محکموں کی بات ہو رہی تھی, آپ کا جو پہلا پنگا پڑتا ہے وہ جو آپ کی, میں نام نہیں لیتا کون سا ملک, لیکن جو ایمبیسی آپ کی پاکستانی باہر بیٹھی ہے جس نے رجسٹر کر کے نوٹرائز کرنے ڈاکیومنٹس SECP جانے سے پہلے, وہ 3 مہینے لگا دیتی ہے. ان کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے, وہاں کا سٹاف ٹرین نہیں ہے. I had to get my lawyers involved. تو اب اس طرح کے جو ایک سنگل ڈیسک سولوشن ایشیا کے اندر اور نیبرنگ کنٹریز, they all have a single window, they take it in, because آپ کو گورنمنٹ کو بلکہ آئی تھنک کہ اس طرح کے انویسٹرز کو ایز اے کلائنٹ ٹریٹ کرنا چاہیے, بیکاز جب وہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں, آپ یہ تو نہیں چاہتے نا خالی بس ریپیٹریٹ ہو جائے سب کچھ, یو وانٹ ٹو گرو دی انویسٹمنٹ. اور اگر آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کو پتہ نہیں ہوگا, اور اتنا مشکل نہیں ہے, اسٹیٹ بینک کے پاس بھی نام ہے, منسٹری آف انٹیریئر کے پاس بھی ساری اسکروٹنائزیشن ہوتی ہے, SECP کے پاس بھی سارے نام ہیں. اٹ از ناٹ ہارڈ ٹو گیٹ دیٹ ڈیٹا ٹوگیدر. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ سے وی ہیو ویری کمپیٹنٹ پیپل ان دس گورنمنٹ ایز ویل, جو ٹیکنالوجی وائز بھی سیوی ہیں, بٹ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. I think that's a very important point that you've raised, because paper work کو کرنا, پیپر ٹریل جو ہے میرا خیال ہے فائلوں کے اندر جو ہمارا سب کچھ غائب ہو جاتا ہے, اور فائلوں کے اندر جو ہم فائلوں کے اندر پھنس کے رہ جاتے ہیں, ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور یہی میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر صاحب اب ہم, جی میں آ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں, جی قطع کلام ڈاکٹر صاحب اگر سوال لے لیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی ہیں, ان کی نیت بہت اچھی ہے, ہی وانٹس کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے. اسی طرح کامرس منسٹر ہیں, وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ آئے انویسٹمنٹ آئے.
बट कहीं मुझे लगता है कि बीच में कोई लूप होल्स इस तरह के हैं जहाँ पे चीज़ें जाके फंस जाती हैं, और जिसका बेहतरीन हाल मेरा ख्याल है टेक्नोलॉजी हो सकती है। अब जो ये वन विंडो की बात कर रहे हैं, गालिबन इंडिया में भी इस तरह आई बिलीव सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू बिजनेस जो है स्पाइस के नाम से जो है वो एक प्रोफॉर्मा उनका जो है वो मौजूद है। तो उसमें वन विंडो वहाँ पे भी आपको नज़र आती है, यूएई में नज़र आती है। ये क्या वजह है कि हम अपना जो वो कॉलोनियल माइंडसेट है, जो वो फाइलों की जो पुराना हमें आदतें पड़ी हुई हैं, उससे हम निकल नहीं पा रहे? क्या आप समझते हैं ये एक हिंड्रेंस है, ये हैम्पर कर रही हैं चीज़ें? आप मुझसे बात कर रहे हो? जी 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 डॉक्टर साहब जी। अच्छा देखिए, आई हैव बीन डूइंग दिस इन एडवाइजिंग ऑन द लोकल इंटरनेशनल बिजनेस फॉर द पास्ट क्वाइट अ फ्यू इयर्स। तो जो आप लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है, बट बिलीव मी पिछले 5 सालों में बहुत बेहतरी की तरफ हम आ गए हैं। आई एम सर्टनली नॉट सेइंग कि जी ये सोल्यूशन है। वन विंडो की बड़ी कोशिशें हो रही हैं, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तो पॉलिटिकल मेजर चैलेंजेस हैं, फेडरल और प्रोविजनल आपस में ना मिल सकते हैं ना मिलते हैं हमारे यहाँ। बहुत एफबीआई, जैसे अगर आप सेल्स टैक्स की बात करें तो पंजाब में सेल्स टैक्स अलग है, सिंध में सोशल टैक्स का अलग है, रेट फर्क है, आपको डिफरेंट जगहों में जाकर रजिस्टर करना। तो ये वाकई चैलेंजेस हैं जो कि एक नए एंटरप्रेन्योर को और स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स को देख। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं क्योंकि जनरली जरा थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ज्यादा रहता हूँ कि ये बहुत इम्प्रूव हो गया है। यस, एक स्टैंडर्डाइज पोर्टल बनने की बड़ी शदीद जरूरत है जो कि SECP के अंडर होना चाहिए। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पे सजेशन भी दिए हैं कि आप एक स्टैंडर्डाइज पोर्टल SECP के अंडर बना दीजिए, वहीं पे कंपनी रजिस्टर हो। मे बी यस टाइमलाइन ले लें, कोई अप्रूवल लेने, वहीं पे अप्रूवल हो। एनीवन कैन गो एंड ट्रैक देयर एप्लीकेशन और प्रोसेस। उसी के थ्रू FBR की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसी के थ्रू टैक्स की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसी के थ्रू E-बॉक्स जो इंपोर्ट के लिए खुलना है वो वहीं से खुलना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी अंडर। चैलेंज ये आता है कि क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आज भी डिफरेंट प्रोविंसेस ये जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं वो अपने पास रखते हैं, और ये जो झगड़ा है जो दुनिया भर में ना, प्रोविंसेस टैक्स नहीं रखता, फेडरल पे आते हैं और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम झगड़े में इस झगड़े में पड़ जाते हैं कि अगर सिंध में फैक्ट्री है तो कहता है जी मैं अपने पास रखूंगा, अगर आप पंजाब बेच रहे हैं तो जो उसने वहां बेचा उसका टैक्स है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और वी हैव बीन टेलिंग द गवर्नमेंट कि इसको बेहतर किया जाए, वन विंडो ऑपरेशन स्मूथ होना चाहिए। अच्छा, इसमें आई वांट टू इंटरजेक्ट हियर एज वेल। एक तो ये आपने बता दिया, एक तो फुकदान है, एक कोहेजन नहीं है प्रोविंसेस की और फेडरल की, बट एक और इशू भी है, बिकॉज जाहिर है जितना फाइल को आप कागज़ों में रखेंगे और एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भगाएंगे लोगों को, तो उसमें आप फिर ऊपर से पैसे भी बनाएंगे ना, करप्शन भी चलती है। जो ऊपर बैठे हुए खान साहब हैं या मिनिस्टर साहब हैं उनके लेवल पे नहीं, लेकिन नीचे लेवल पे करप्शन भी बहुत ज़्यादा चलती है, और इन बेचारों ने आई एम श्योर बहुत ज़्यादा फेस भी की होगी। जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, प्रिय साहब अगर आप दिखा सकें कि अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है 2019 का वो देखें तो इस वक्त पाकिस्तान सार्क ममालिक में जो है वो तीसरे नंबर पे खड़ा है, विच इज़ नॉट वेरी इनकरेजिंग। इंडिया का नंबर, आप भूटान देखें 25वें नंबर पे है, इंडिया 80 नंबर पर है, श्रीलंका 93 नंबर पे है, नेपाल 113 और पाकिस्तान 120। पाकिस्तान के बाद मालदीव्स और बांग्लादेश रह जाते हैं इसमें। आप ये देख सकते हैं कि ये जो हमने आपको दिखाया है। तो डॉक्टर साहब, ये किस हद तक जो है ये भी एक रुकावट है, बिकॉज पैसे जो हैं वो हर जगह चलते हैं, और अगर ये वन विंडो कर दी तो उनकी जो डोमिनेंस है वो तो ख़त्म हो जाएगी, क्लर्क बादशाह नहीं रहेगा। देखिए, करप्शन जो है ना, ये एक बड़ा डिफरेंट ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। करप्शन तो हर जगह है जी। आप बिजनेसेस की बात करें, बिजली का बिल कराने जाएं तो वो भी अगर आपको करप्शन देंगे तो आप शायद जल्दी करवा लेंगे। सो दिस इज अनदर इशू। ये हमारी सोसाइटी का इशू है। अनफॉर्चुनेटली वी एज अ नेशन, वी एज अ कम्युनिटी, we as a neighborhood and we as an individual are unfortunately very corrupt.
to be, No, but and this is very डॉक्टर sad actually. साहब, isn't this an अगर आप इसी सबको, जैसे हमने पंजाब में सुना कि जी लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो है वो सारा कंप्यूटराइज होने जा रहा है, वो नहीं हो सका क्योंकि कंप्यूटराइज अगर हो जाएगा तो फिर आपको पटवारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइकवाइज इन चीज़ों में भी आप नहीं समझते कि ये भी एक रुकावट है कि वो वन विंडो ऑपरेशन या आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए अगर सब कुछ ऑनलाइन कर दें तो फिर ये चीज़ें, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये भी एक इम्पेडिमेंट है इसमें। अच्छा देखिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट एट द सेम टाइम वन विंडो ऑपरेशन, अच्छा हम दो बातें कर रहे हैं। वन विंडो ऑपरेशन से सहूलियात बहुत आसान हो जाएंगी, चीजें फास्ट हो जाएंगी, यस, बट डॉक्टर साहब करप्शन का इससे ताल्लुक नहीं है। I have been, I know people who are coming to me, I cannot take names up here, but वो import department में, export department में, उनके सिस्ट जो उनके ईमेल आईडीज और उनके जो आईडीज होती हैं फॉर टैक्सेशन के, जहां से जीआर निकलते हैं और कंटेनर रिलीज होते हैं, वही अपलोड नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ द करप्शन इशू। ये करप्शन जो है ना, वो जिसने करनी है वो उसका तोड़ करने से निकाल लेता है। हाँ, शायद कम जरूर हो जाए, लेकिन दैट्स द पॉइंट ना, दैट्स द पॉइंट कि कम तो जरूर हो जाती है। अभी अमान साहब की तरफ चलती हूँ, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, प्रोड्यूसर अगर आप वो ग्राफ भी दिखाना चाहें, जो हम बार बार बात कर रहे हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जाहिर है कि आप कितनी आसानी से इस मुल्क में बिजनेस कर सकते हैं, तो उसका भी जो वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है उसमें अगर आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान 108 नंबर पर खड़ा है, जिस तरह हमने आपको बताया। श्रीलंका जो है वो 99 नंबर पे है, नेपाल 94 नंबर पे है, इंडिया 63 नंबर पर है, यूएई जो हमारे सामने जो है वो ग्रो की इकोनॉमी उसकी, वो 16वें नंबर पर जो है वो आ रहा है। तो ये भी एक वन नीड्स टू टेक दिस इनटू अकाउंट एज वेल कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस लेवल पे हम खड़े हैं। अच्छा अमान साहब, ये बताइए, आई एम श्योर आप मुस्कुरा रहे थे जब मैंने करप्शन की बात की। हर जगह आपको भी जो है वो फाइल को जिसको कहते हैं पहिए लगाने के लिए आपको भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ा होगा। साथ साथ मुझे ये बताइए कि आप, क्योंकि अब जाहिर है आप यहाँ पे आए, आपको ये पता था कि पाकिस्तान है, ये स्पेन की तरह तो नहीं होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बहुत तो थी। आपने वहाँ पे जिस मुल्क में आप काम कर रहे हैं, वहाँ की कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं, कौन से ऐसे इंसेंटिव्स हैं जो आप समझते हैं कि यहाँ पे बिजनेसमैन को मिलने चाहिए और उससे बिजनेस बढ़ेगा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जैसे कोई भी बिजनेसमैन, चाहे वो बाहर से आना चाहे या कोई पाकिस्तान से, जब इनिशियल बिजनेसमैन कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो पहले 2-3 साल जो है वो उसको इनकम नहीं होती, क्योंकि वो पंजाबी में है ना कि पहले हटी फिर खटी, और पहले चट्टी फिर हटी फिर खटी। तो वो होता है कि जो कम से कम आप उसको हटी तो बना लेने दें, कि उसको चला तो लेने दें, उसके बाद जो है वो आप आगे टैक्सीज़ के ऊपर आएँ, क्योंकि यहाँ पे ये है कि आपने स्टार्ट किया तो डिफर से ही आप टैक्सीज़ के ऊपर आ जाएं। तो हमारे यूरोप में ऐसे है कि आप फ़र्ज़ करें जब आप रिटर्न करवाते हैं साल के बाद अपने टैक्सीज़ को, तो 25% नॉर्मल कंपनी जो है वो पे करती है, लेकिन गवर्नमेंट वहाँ पे पहले 2 साल वो 15% लेती हैं, कि वो इंसेंटिव देते हैं कि आप बिज़नेस स्टार्ट करें और ग्रो करें। तो यहाँ पे भी हमें इसी बात की ज़रूरत है, और हम ओवरसीज़ भी इसी बात पे, मैं भी बल्कि आपके प्रोग्राम के ज़रिए यही बात करना चाह रहा था कि जो बंदा इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है, हम मिलियंस में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, तो ये नहीं होगा कि पहले दिन से ही हम जो है उससे प्रॉफिट में आ जाएंगे, कम से कम उसको 2 से 3 साल लगेंगे। तो इतना होना चाहिए कि कम से कम पहले 2-3 साल में टैक्स जो एग्जाम्पशंस हैं, जो रिलैक्सेशंस हैं, हाँ, वो होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट को देनी चाहिए। ठीक है, ईमान से भी ये सवाल, लेकिन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब आते हैं तो ईमान की तरफ जाऊंगी और ईमान से भी उनका पर्सपेक्टिव लूंगी। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईमान, आप क्या समझते हैं कि क्या वो इक़दामात हैं, क्या वो इंसेंटिव्स हैं जो गवर्नमेंट को देने चाहिए टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान? एब्सोल्युटली। अभी जी बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, आई थिंक आपने बात की कि जब भी कोई बिज़नेस आता है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, इनिशियली बिफोर जो बिज़नेस अभी रनिंग में आया भी नहीं है, और जिस तरह अभी भाई ने बात की कि जी वो 2-3 साल तो वैसे ही यू हैव नो इनकम, उससे पहले कंस्ट्रक्शन तो होती है ना जी, आपने उसको कंस्ट्रक्शन, आपने सर्विसेज लेनी है। मैं तो आई वाज इन शॉक, और ऊपर से हमारे मुल्क के अंदर जो सर्विसेज ले रहा है, इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कट द टैक्स एंड डिपॉजिट द टैक्स। ठीक है जी, आप उसके अंदर थोड़ी सहूलत दे दें कि जी अभी तो काम शुरू नहीं हुआ, बाहर से पैसे आए, चलें आप आर्किटेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली हैं,
اس کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے آپ یا تو منیمائز کر دیں یا نہ کریں. دس از اے گڈ انسینٹیو. نہیں تو جب تک جس طرح بھی بھائی نے کہا کہ جی رننگ کے اندر آپ کا بزنس آیا نہیں, آپ اس کے اندر تھوڑا سا دیں. بیکاز انڈائریکٹلی کیا ہو رہا ہے, جو پیسے بزنس کے بچ رہے ہیں, بیکاز ہم تو مائنڈ بنا چکے ہیں جی, اسپیشلی 2-3 سال سے زیادہ ہی لگتا ہے ان اے تھرڈ ورلڈ کنٹری, ٹھیک ہے جی, ٹو اسٹارٹ میکنگ منی. اینڈ گیون دا فیکٹ جو آئی تھنک جس ٹائم پہ ہم لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, روپی بھی ماشاء اللہ سے اٹس ان اے ڈفرنٹ سچویشن 2-3 سال پہلے جو تھا, تو آلریڈی آپ ایک لمبی گیم کے اندر آ چکے ہیں. تو اس کے اندر اگر ہم پیسے بچائیں گے ایز بزنس مین, تو وی وڈ وانٹ ٹو ری انویسٹ اینڈ گرو آر آپریشن. وہ کیا ہوگا, جابس بڑھیں گی, یا کہیں نہ کہیں اور سے آپ سروسز لیں گے, تو انڈائریکٹلی تو دیٹ منی ول گو بیک ان ٹو دی اکانومی. سو آئی تھنک فرام اے ٹیکسیشن پوائنٹ آف ویو ڈیفینیٹلی فار دا فرسٹ کپل آف ایئرس تھوڑی سی ریلیکسیشن. جی اچھا, یو بیکاز آئی واز ٹاکنگ ٹو, جب آپ سے ہم ریسرچ اپنی کر رہے تھے, تو آپ کا تو بالکل وہ حال ہے کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے. آپ ابھی بزنس لے کر ہی آئے ہیں, تو کرونا کا جو ہے وہ آ گیا, 2-3 سال بعد جو ہے وہ شروع ہوا, اس کے بعد پھر کرونا آ گیا. ایسے میں جو گورنمنٹ نے انسینٹیوز دیے, گورنمنٹ کہتے ہیں کہ جی آپ جا کے اسٹیٹ بینک سے بورو کریں اور اسٹیٹ بینک آپ کو دے دے گا. وہاں پرابلم آپ کو کیا آ رہی ہے, ذرا وہ بھی اگر آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں. اچھا, سو مجھے اپنا, جب سے میں آپ سے بھی بات کر رہا تھا, ابھی بیٹھا ہوا میں ساروں کی باتیں سن رہا تھا, تھیم ہماری ایک ہی ہے. There is not a proper flow of communication between the various different departments or the different arms of government. اب میں نے اپنے CFO کو بھیجا کہ یار جاؤ ہمارے بینکر سے بات کرو, یہ میں نے سنا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے پے رول وغیرہ کے لیے نا یو ہیو سم ایز, تو آپ جائیں. وہاں بینکرز کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی ابھی تک نہیں بتایا گیا. اچھا, نہ تو ہمیں کوئی پیچھے سے آئی ہے. آپ اگر لون لینا چاہتے ہیں تو کولیٹرل رکھیں, لون لیں. اب میں نے کولیٹرل رکھی لون لینا ہے, تو دین آئی کین جسٹ گیٹ اے پرسنل لون. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو سم percentage. I don't want to say it. I don't remember off the top of my head. It was a little bit discounted, but not something to promote business activity. Be very relaxed about. وہ بھی ٹینشن کی ہی بات تھی. ٹھیک. اچھا, میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہی تھی. ڈاکٹر صاحب, جو فلو آف کمیونیکیشن نہیں ہے, فلو آف کمیونیکیشن نہیں ہے, ٹھیک, جو یہ اب آبویسلی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, فلو آف کمیونیکیشن, جس طرح آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے, اور جس طرح ایمان آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ تو ہم بار بار سنتے آ رہے ہیں نا کہ ایس ایم ایز کے لیے اگر ایشو آ رہا ہے تو آپ اسٹیٹ بینک کی طرف جا سکتے ہیں, ان سے آپ لون لے سکتے ہیں, بٹ ابھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ پرابلم ہے. لیکن جو انہوں نے دونوں نے جو سجیشنز دی ہیں, کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ بیکاز دے آر کمنگ فرام اے ڈفرنٹ ورلڈ. ایک انہوں نے چیز, ایک انوائرمنٹ, بزنس انوائرمنٹ دیکھا ہے, اپنے بزنسز وہاں پہ گرو کیے ہیں, اور جس طرح اسپیشلی امانت صاحب ہیں, تو بالکل انہوں نے تو اسکریچ سے جو ہے وہ شروع کیا. ہی اسٹارٹڈ فرام اسکریچ اینڈ بلٹ اے ویری بگ بزنس امپائر فار ہمسیلف. تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں چیزیں, کیا یہ ان کے کنسرنز ویلڈ ہیں, یہ ہونی چاہیے چیزیں؟ واٹ وڈ یو سے؟ دیکھیں, ویل آئی ایم ناٹ اے ریپرزینٹیٹیو آف دی گورنمنٹ, بٹ جو یہ بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم آئی ایم اویئر آف فیو آف دیز پروگرامس. اگر آپ سندھ میں یا پنجاب میں اسپیشل ایکسپورٹ زونز بنے ہوئے ہیں, اسپیشل زونز گورنمنٹ نے بنائے ہیں جہاں پہ 10 ایئرس تک کا ٹیکس ہالیڈے دیا جا رہا ہے. وہ تو انڈسٹری کے لیے نہیں ہے. Isn't that specifically for industry? انڈسٹریل زون نہیں ہے وہ انڈسٹریل زون, بٹ وہاں پہ جو میں وہی بات آپ سے, ڈفرینٹ انڈسٹریز کو سپورٹ کیا گیا ہوا ہے. فار ایگزامپل آئی ٹی ہے ایک, وہاں ایک تو انڈسٹریل زونز ہیں جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ اگر کر رہے ہیں تو 10 سال کا ٹیکس بریک ہے. اسی طرح سے جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس بریک ہے فار 5 ایئرز اور 7 ایئرز اس طرح سے. سو کچھ انڈسٹریز کو دیا گیا ہے. آئی تھنک جو یہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ خود اس کا حامی ہوں گے, جو ریٹیل انڈسٹری از گروئنگ, دوز ہو آر کمنگ انٹو ریٹیل بزنسز, تو ہمیں ایز اے گورنمنٹ ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے, نہ صرف ان کو بلکہ اینی بڈی ہو از گیٹنگ انٹو اے نیو بزنس. اس کا کیونکہ ریشنلٹی یہی ہے نا کہ آپ نے پہلے 3 سال آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, اسٹرینتھن کرنا ہے, مارکیٹ بنانی ہے. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن کہ جی آپ پہلے دن کوئی چیز کر لیں گے. So I am fully in agreement to both the gentlemen کہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. At the same time جو ایک اور چیز ہے نا, جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ it's not just tax break. ابھی ہم نے بات کی جی اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس نے پروگرام لانچ کر دیا ہے, میرے خیال 1% اور 2% کے اوپر وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں, جس کو COVID-19 سپورٹ فنڈ کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ اویئرنیس کے بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں. بہت سارے بینکرز کو ابھی تک خود کلیئرٹی نہیں ہے.
and at the same time there are few banks जो कि इस program को expedite कर रहे हैं। इन सब चीजों की सिर्फ learning क्या है जी? Learning ये है कि in this country there is a severe need of awareness and training programs for the government officials, for the stakeholders, and for the new investors. क्योंकि investor जब आता है तो और स्पेशली अगर बाहर से आ रहा तो ना तो यहाँ का उसको माहौल पता है, ना उसको सही जगह पता है कहाँ जाना है, एंड बहुत जल्दी वो एक फ्रस्ट्रेशन लेवल पे चला जाता है। आई एम प्रीटी श्योर ये दोनों हमारे भाई जो खुश दिली से आके कुछ करना चाहते हैं, इनका भी फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत एक वक्त या तो आ चुका होगा या बहुत जल्दी आ जाएगा। सो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जी दे all said is true, but then there is an awareness and training programs is the need of time. यहाँ पे लोगों को बताया जाए। बिल्कुल एक और चीज़ जो मैं देखती हूँ और हम बिजनेसमैन से जब बात करते हैं कि पॉलिसी प्रोटेक्शन हमारे मुल्क में नहीं है। मतलब अगर आप बाहर के ममालिक में देखें तो एक हुकूमत चली गई है तो दूसरी आ जाएगी, वो ऑनर करेगी पॉलिसी आके। यहाँ पे विद इन गवर्नमेंट अगर देखें कि एक डिसीजन आता है कि जी बिजली इतने की मिलेगी, उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट कहता है जी हमें तो पता नहीं, अगेन वन ऑल्सो रेफरिंग टू व्हाट यू वर जस्ट टॉकिंग अबाउट, बट एक पॉलिसी प्रोटेक्शन का जो है वो भी एक फुकदान है विच एक्चुअली डिस्करेजेस बिजनेसमैन, स्पेशली हमारे ओवरसीज जो है उनको आने से वो डिस्करेज करता है। योर टेक ऑन दैट? This is very sad. You are absolutely right, जी। चाहे वो टैक्सेस के ऊपर है। I know आज के बजट में सेल्स टैक्स 15% था, अगले बजट में लॉबिंग हुई, गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने 10 कर दिया, तो बिजनेसमैन ने पूरी प्लानिंग कर दी। ये एक दफा हुआ। One of my customer has made a plan based on certain taxation, लेकिन वो लॉबिंग हो गई, दूसरी हुकूमत जब आई तो सारे उनकी पूरी बिजनेस वो कहते हैं ना फीजिबिलिटी चेंज हो गई। तो ये चैलेंज तो है इस मुल्क में, और शायद इसीलिए हम 108वें नंबर पे भी हैं। ये जो चैलेंजेस हैं, वी डू नॉट इन द पेटी इज कि हम सब वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड होके सोचते हैं। वी डू नॉट थिंक as one, we don't see the larger picture as one nation। ठीक, अब मैं जरा अमान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। आप समझते हैं कि ये एक इशू है या आपने ये फेस किया है? बिकॉज आपकी ज़ाहिर फीजिबिलिटी आई बिलीव 2017 से भी पहले की बन रही थी। ये पॉलिसी प्रोटेक्शन का एक इशू आया है आपको कि पॉलिसीज आर नॉट प्रोटेक्टेड? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे मैं थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि पहले जब आपने 2017 और 18 में फिजिबिलिटी बनाई तो उस वक्त गवर्नमेंट के जो टैक्सीज थे वो सिंगल डिजिट में थे, 7 to 8% थे। जब पिछले साल गवर्नमेंट ने 14% कर दिया, अब इस बजट में 12% आए। इसी तरह के और भी बड़े इश्यूज होते हैं, क्योंकि हम ओवरसीज़ को इसी बात का ही डर होता है कि एक गवर्नमेंट आती है वो एक डिसीजन करती है, दूसरी आती है नहीं, वो कहते हैं कि ऐसे नहीं है, अब ऐसे। और फिर ये भी डर लगता है कि ये ना कि मिडवे गवर्नमेंट चली जाए। और देखिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, अब ठीक है जो आपकी बेसिक ज़रूरत है कोरोना के इस हालात में, फार्मेसी और रिटेल का जो है वो बिज़नेस चल रहा है, लेकिन बाहर के मुल्कों ने क्या किया कि उनके टाइम को एक्सटेंड किया है कि हमने भी यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप 24 आवर सर्विस दे सकते हैं 24 आवर सर्विस दें ताकि रश ना लोगों का डले। आप यकीन करें कि जितनी इस वक्त टेंशन हमें होती है, 7 बजे क्लोजिंग होती है तो 4 से 7 ऐसे रश लगते हैं, हम परेशान होते हैं। हमारी टीम जो है वो पूरी SOP को फॉलो करवाने के पीछे पड़ी होती है, और जबकि गवर्नमेंट को उसको एक्सटेंड करना चाहिए, टाइम्स को एक्सटेंड करें, क्योंकि पॉलिसी जो है वो बेहतर और उसके अंदर घुस के और देखना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि हमारी जो बाइंग है पाकिस्तान में वो सेकंड टाइम पे होती है, फर्स्ट टाइम पे ये ओपन कर दिया, गर्मी में लोग निकलते नहीं, अचानक निकले, रश पड़ा कोरोना का, उसके ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो गया, तो इसको एक्सटेंड करें। आप देर से खुलवाएं, जी बेशक देर से खुलवाएं, लेट तक उनको टाइम दें ताकि बंदे थोड़े थोड़े होके आके बाइंग करनी है या जो भी करना थोड़ा थोड़ा है। अगर अचानक रश डालेंगे फिर ऊपर से आ जाते हैं, हमारे इशू होते हैं, DC के इशू होते हैं। आपको ये भी बताऊं कि पॉलिसीज़ के ऊपर आप DC लाहौर का देख लें, सुबह को उनके रेट लिस्ट डिफरेंट होगी, इसी तरह आप DC मुल्तान का देख लें, डिफरेंट है, और जेलम का डिफरेंट है। जब हम बात कर रहे होते हैं एक शुगर के ऊपर या एक फ्रूट के ऊपर, वो हर एक की अपनी पॉलिसी है। अब आप किस किस को फॉलो करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कराची में वो डिफरेंट होता है, लाहौर में डिफरेंट है, तो ये जो है ये बड़ी डिस्टर्ब करती हैं। बंदा परेशान हो जाता है कि ये कैसे है कि मुल्तान में वही चीज़ आप सेल कर रहे हैं, उनकी SOP जो है वो डिफरेंट है और यहाँ पे भी हैं।
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا ڈسارڈ کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے. ہم اسی ملک سے ہیں, اسی ملک سے گئے ہیں, اور ہم یہاں کے ماحول کو بھی جانتے ہیں, اور یہ سارا کچھ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہونا بھی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے, پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہے, یہ پرسیپشن کہ جو پریویس گورنمنٹ تھی, اس سے پہلے جو گورنمنٹ تھی, وہ شکایات کا اوورسیز کے جو تھے وہ ازالہ بہتر کیا کرتے تھے. کیا یہ بات صحیح؟ بالکل صحیح بات ہے. بلکہ ہم بھی 2 دفعہ اوورسیز کا کنونشن ہوئے یہاں پہ, اس میں ہم نے بھی پارٹیسپیشن کی. پریویس گورنمنٹ نے اوورسیز کے لیے ایک سیل بنایا جس کو بھی, کیونکہ لوگوں کو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ادھر پلاٹ لیا اپنے پاکستان, باہر گئے واپس آئے تو قبضہ ہو گیا, یا بھائی کے نام پہ یا کسی فیملی کے نام پہ پیسے بھیجتے رہے, یا کسی ریلیٹیو کو بعد میں پتہ چلا کہ تو وہاں پہ کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو اوورسیز سیل جو ہے اس حوالے سے بڑا اچھا کام کیا, کمیشن بنا, سارا کچھ بڑا اچھے کام ہوئے. لیکن اس گورنمنٹ کو وہی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس کی طرح سیفٹی کے حوالے سے بھی, اور اس کے علاوہ کہ اوورسیز کو یہ ویلکم کہیں گے, اوورسیز سے رابطے کریں گے, یہ ہر کنٹری میں اپنے نمائندے بھیجیں گے. کیونکہ جو لاسٹ اوورسیز کے سیل تھے انہوں نے یورپ کے بھی وزٹ کیے, انہوں نے مختلف کنٹریز کے وزٹ کیے, وہاں پہ لوگوں کو کنونس کیا بزنس کے لیے بھی, اور سیکورٹی کا بھی یقین دلایا کہ ہم آپ کو سیکورٹی دیتے ہیں. تو اس وقت ایشو تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز جو ہے وہ اسی چیز کو, کیونکہ ڈر ہے کہ میرا جو پیسہ ہے وہ کیا پاکستان میں جائے گا, سیکیور ہے, ڈوب تو نہیں جائے گا. اور دوسرا یہ کہ بزنس فورم نہیں ہے کہ وہ ان کو یہ بھی نہیں کہ جب میں جاؤں گا تو میں کدھر سے سٹارٹ کروں, انیشیل کہاں پہ, کیونکہ اوورسیز کو ایک کانفیڈنس کی ضرورت ہے. اوورسیز جو ہے وہ عزت مانگتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ انویسٹ کریں تو ہمیں دیں. اور میری یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز جو ہے اس وقت بہترین آپ کے اکنامی کا جو ہے وہ پارٹ ہو سکتے ہیں. کیونکہ جو بڑی آپ کمپنیوں کی بات کرتے ہیں, جب آپ ملین بلینز کی کرتے ہیں, تو جب وہ کمپنی ریٹرن کرتی ہے, اپنے واپس چلی جاتی ہے, تو بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے. میرے حال میں گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جو 100 ملین 50 ملین چھوٹا بھی اسمال بزنس مین آتا ہے اس کو ویلکم کریں, کیونکہ ہم اوورسیز جو یہاں پہ آئیں گے, جو ہم یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں گے, اب جتنا بھی ہم نے انویسٹمنٹ ابھی تک کیا ہے, میرا حال ہے یہ 3 ارب روپے سے ہم اوپر چلے گئے ہیں, تو وہ سارا پیسہ ہم باہر سے لے کے آئے ہیں. لیکن یہ پیسہ ہم نے باہر نہیں بھیجنا, یہ پیسہ ہمارے ملک میں ہی رہنا ہے, ادھر ہی اس نے کمانا ہے, اور ہم نے یہاں پہ اس کو انویسٹ کرنا ہے اور آگے ایکسپینشن کرنی ہے. تو یہ جو ہے یہ ضروری ہے کہ جو بندہ جس اسپیشل ہے, جس کی اسپیشلسٹی جس میں ہے, اور صرف ایک زون کو نہ پروموٹ کیا جائے. یہ نہیں کہ صرف آپ گجرات کو لیں یا صرف لاہور کو لیں, آپ ہر ڈسٹرکٹ کو دیکھیں جہاں جہاں کے لوگ ہیں ادھر ہی ان کی انڈسٹری بنائیں, ان کی جس میں ایکسپرٹیز ہیں وہ ان کو وہ ڈاکٹر صاحب. کیا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں پروڈیوسر صاحب؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ابھی جو سجیشن دی ہے امانت صاحب نے کہ یہ اوورسیز ایک بزنس کاؤنسل ہونی چاہیے, اور ماضی میں جس طرح جایا کرتے تھے باہر جو ہے وہ اوورسیز کے حوالے سے جو ہمارے نمائندگان تھے وہ جا کے کنونس بھی کرتے تھے, بزنس لے کر آتے تھے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور اس پہ زیادہ کام ہونا چاہیے؟ بالکل جی, اس پہ کام ہونا چاہیے. ویسے تو دیکھیں یہ جو ذمہ داری ہے نا, یہ کمرشل اٹیچیز کی ہے, کمرشل مینیجرز کی ہے. ہر ایمبیسی میں, ہر ملک میں ہماری ایمبیسیز موجود ہیں, اور وہاں پہ سٹاف بھی موجود ہے. اب یہ ایک الگ ڈیبیٹ ضرور ہو سکتی ہے کہ ہمارے وہ کمرشل اٹیچیز کتنے ایکٹیو ہیں یا نہیں ہیں. اصولی طور پہ ان کا رول ہے کہ وہ وہاں پہ جو لوکل انویسٹرز ہیں, چاہے وہ فورن انویسٹر ہو چاہے وہ لوکل پاکستانی انویسٹرز ہو, اس کو انہوں نے کنیکٹ کرنا ہے, لنک کرنا ہے ود یہاں پہ لوکل اتھارٹیز کے ساتھ بھی اور یہاں پہ لوکل ان کے ساتھ بھی, اور جو ان کی شکایت ہیں, جو ان کے پرابلمز ہیں, ان کو اس نے سالو کرنا ہے. سو یہ جو ایک سلسلہ ہے, جو ایک طریقہ کار ہے, وہ تو ان پلیس ہے, موجود ہے. اب کتنا ایفیشینٹ اور ان ایفیشینٹ ہے یہ اس کے اوپر ضرور بحث کی جا سکتی ہے, بٹ ٹو بی ٹو اسٹے مور فوکس, آئی تھنک ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یہ چاہیے یہ کہ جو تو بڑی اکانومیز ہیں, یو ایس ہے, مڈل ایسٹ ہے, یورپ ہے, وہاں پہ جو ایمبیسیز ہیں وہاں پہ ایک اوورسیز کا ڈیسک بنا دینا چاہیے, تاکہ کوئی اگر شکایت ہو, کوئی مسئلہ ہو, کیونکہ ان کو رجسٹریشن بھی کرانی ہے, ان کو وہاں سے اٹیسٹیشن بھی کرانی ہے, ان کو وہاں پہ لسٹ بھی چاہیے, سو بہت ساری چیزیں چاہیے. تو وہاں پہ اگر ہم ایک اوورسیز ڈیسک بنا دیں اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ریسورس کر دیں, تو شاید بہت ساری چیزیں, جیسے آپ پہلے بات کی ایز آف بزنس, تو یہاں پہ تو ہے یہ, وہاں پہ بھی اگر کنیکشن ہو جائے گا
تو بہت بہتر ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے اس دفعہ جو چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، ہماری جو کاؤنسلٹ ہیں یا ہماری ایمبیسیز ہیں وہاں پہ ٹریڈ انویسٹمنٹ آفیسرز بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو تھوڑی تبدیلی آئی ہے، ابھی میرا خیال ہے نومبر میں ایگزامز ہوئے تھے ٹریڈ انویسٹمنٹ آفیسرز کے، اور باقاعدہ وہ آئی بی اے نے جو ہیں وہ ایگزامز لیے تھے اور کے پی آئیز ان کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوئے تھے کہ اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو وہ واپس آئے گا، تو اس کے پاس بھی وہ ایک انسینٹیو ہے کہ اس نے پرفارم کرنا ہے. لیٹس ہوپ کہ وہ بہتر جو ہے وہ پرفارم کریں اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو انگیج کرنے میں ایک بہتر کردار ادا کریں. جی ایمان صاحب. جی میں اس پہ ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ابھی تو گورنمنٹ نے جو کمرشل اتاشی ہیں وہ ختم کر دی ہے. وہاں پہ کمرشل کونسلر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں بزنس کو، اور جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس وقت ڈاکٹر احمد صاحب تھے، انہوں نے بڑی ہمیں گائیڈ کیا، بڑی سپورٹ کی. انہوں نے جہاں بھی جس میٹنگ میں ہم نے انہیں بلایا وہ وہاں پہ بھی آئے. اور اس کے علاوہ جو امبیسڈر ہیں وہاں پہ خیام اکبر صاحب ہیں، ہمارے کمرشل جو کونسل جنرل ہے، انہوں نے ہمیں بڑی سپورٹ کی. کوندیس کے ہیڈ آفس تک وزٹ ہوئے، کوندیس والی ٹیم وہاں پہ آئی. اسی وجہ سے تو کانفیڈنس بنا ہے اور وہ کوندیس کے ڈائریکٹرز اور ٹیم یہاں پاکستان وزٹ کرنے آئی، اسی لیے کیونکہ سپورٹ وہاں پہ ضرور ہوئی. لیکن جب وہاں سے یہاں پہ آئے تو یہ ہے کہ انگلی پکڑی اور ایئرپورٹ پہ اس کے بعد چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں پہ تو سپورٹ ہمیں مل گئی. لیکن پاکستان میں جو فورم ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو فورم یہاں پہ ہو اس کی نمائندگی بھی جو ہے وہ ہم اوورسیز میں سے ہی ہو، کہ تاکہ جو یورپ سے ہیں تو یورپ کی نمائندگی ہو، یو اے سے بھی ہو، امریکہ سے بھی، اور سب کی نمائندگی. ایمان صاحب کی طرف چلتی ہوں بیکاز ہم بالکل کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں پروگرام کی. عمران صاحب کیا سجیشن آپ کی طرف سے فائنل اگر ہم سم اپ کریں، بیکاز وی آر گوئنگ ٹوورڈز دی کنکلوژن آف دی پروگرام. میں تو جسٹ کوئکلی، ایک تو مانت صاحب جو ہیں وہ تو میرے دل کی باتیں کر رہے ہیں، بٹ دو مین چیزیں جو میں کہوں گا، آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور، آئی ایم اے ویری ویری اسٹرانگ بلیور کہ جو ایک ڈیسک بننا چاہیے جس کو ایک اسٹریٹجک پلاننگ اینڈ انیشیٹو کا ایک ڈیسک ہونا چاہیے ان پاکستان دیٹ رپورٹس ڈائریکٹلی ٹو دا ٹاپ لیڈرشپ. اور وہ خالی کرنٹ انویسٹرز کے لیے نہیں ہونا چاہیے جو فورن انویسٹرز آ رہے ہیں یا اوورسیز پاکستانی، اس کو اس طرح اسٹریٹجکلی سوچنا چاہیے آپ کو کہ یار اس کو ہم نے گرو کیسے کرنا ہے، کہ that should be an engine for growth as well. کہ not just the current ones who are coming in to make their lives easier, but to make sure کہ the people who are in are satisfied. ٹھیک ہے جی، ایٹ لیسٹ کہ ان کا ہاتھ صحیح طرح پکڑا. اور دوسری بات اس پلیٹ فارم کے اوپر I just wanted to say something کہ not just for overseas Pakistanis and foreign investors. آپ کا ابھی ایک بہت نیا بریڈ آ رہا ہے، چاہے وہ سیکنڈ جنریشن انٹرپرنورز ہیں جن کے آلریڈی بزنسز سیٹ اپ ہیں، وہ نئی سائٹس پہ نکل رہے ہیں، یا نئے انٹرپرنورز آ رہے ہیں ابھی آپ کے. آپ کو یو ہیو ٹو سیٹ اپ سم سورٹ آف اے کریڈٹ ریٹنگ سسٹم فور دیم، کہ بیکاز اب آپ بینکر سے بات کرتے ہیں تو جی بینکرز کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا جی پاکستان کے حالات، لوگ لونز لیتے ہیں واپس نہیں کرتے ہیں، تو وائی آر دیز ینگسٹرز being subjected to that norm. There should be some sort of a system کہ جی اگر وہ پرفارم نہیں کرتے، وہ کریڈٹ ریٹنگ اپنی خراب کرتے ہیں تو ان کو کک آؤٹ، بس ٹھیک ہے آپ کرو. You have to. Because I'll also mention something else as well. Normally ہوتا کیا ہے جی سیکنڈ جنریشنل تھرڈ جنریشنل جو انٹرپرنورز ہیں نا جی، I've worked with a lot of families globally، وہ اتنے عقل مند نہیں ہیں. ہمارے پاکستانی بچے جو ہیں، جو بے شک فیملیز ان کی پہلے سے کر چکی ہیں، they're very smart. Right, your point taken. Anyone without bias should be supported. A conducive environment to promote entrepreneurship. اچھا کوئکلی آپ بتا دیجئے آپ کیا سمجھ کرنا چاہتے ہیں. امپورٹ کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. جیسے ہمارا ریٹیل کوندیس کا ہے، کوندیس کا اپنا ایک نام ہے، وہاں پہ 700-800 سٹور ہے اسپین میں. تو ہمارے اون برانڈ جو ہیں وہ فوڈ میں ہمارا 700-800 سٹور ہے. آپ ابھی بھی فیس بک دیکھیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اسپینش برانڈ ہیں، لیکن جب آپ کے پاس آتے ہیں اسپینش فوڈ آپ کے پاس تو ملتا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اسپیشل جو اسپینش ہے DNT ہے وہ ہمارے اون برانڈ کا وہ موجود ہے آپ کلیننگ میں جی. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم ایک اسپینش برانڈ لے کے آ رہے ہیں تو ہمیں اتنی بھی پرمیشن دینی چاہیے کہ وہ برانڈ اپنا لا سکے فوڈ میں، جو پرابلمز ہیں ان کو ریزالو کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ امپورٹ کی وہ چیزیں جو نیسسری ہیں، جو کہ کوالٹی کی یہاں پہ بہتری کرنے کے لیے یا اس کو کوالٹی یہاں پہ دینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، جو کہ آپ کو پاکستان سے نہیں ملتی، یا تو انہیں پاکستان میں پرووائڈ کیا جائے یا ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس میں جو ہے ریلیکسیشن دیں اور کسٹم ہے، تاکہ لوگ یہاں پہ لا کے اپنے کم از کم جو وہ سرو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کوالٹی کو بہتر کر سکیں. امان صاحب آپ کا بہت شکریہ، ایمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ڈاکٹر شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ.
हम उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने एक छोटा सा हमने रोल प्ले करने की कोशिश की है कि हम बाब इख्तियार तक आपकी आवाज़ जो है पहुंचा सकें, बिकॉज़ ऑब्वियसली जिस तरह खान साहब भी कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारा एसेट हैं और हमने इनको नाराज़ नहीं करना। तो लेट्स होप कि हुकूमत जो है वो आपकी शिकायत का अजाला करे और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा हो जिसमें बिज़नेस को फ़रोग़ मिल सके। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।